malo đumbira, oko 10 do 15 grama, 2 češnja češnjaka, dosta svježeg bosiljka, ako nemate bosiljak mogu i listići peršina, Thai barbecue sos 70 grama, ali umjesto njega možete koristiti 50 grama ljutog kečapa i 20 grama meda. Ugasiti i poklopiti. Podesiti jaku vatru. Oko 200 grama kraljevskih velikih očišćenih kozica, dobro osušiti. Ekstra djevičansko maslinovo ulje. Peći kratko i naglo oko 2 minute. Sada je kozicama toplo i odozgora i odozdola. 500 grama zamrznutog miksa povrća, Asia style ili kineska mješavina. Nekoliko minuta, oko 2-3 minute. Vratiti natrag kozice u jelo. 200 grama staklenih rezanaca samo potopiti u vrućoj vodi. Žlica soja sosa, umjesto njega možete dodati i malo soli i papra. Nastaviti nekoliko minuta, oko 3-4 minute. Pa dodati oko 2 decilitra vode od rezanaca. Kratko promiješati, oko minutu, 2. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video. Plus još slični recepti koje ste možda propustili, a dobra su ideja za ručak.